So, gihangyon ako ang tanan sa pagtindog as we read the Word of God. Atong topic karon no kay vision. No, vision fueled by the power of the Holy Spirit. Mo end na ang tuig, unsay gilantaw nimo sa 2026. Unsay nakita nimo sa 2026. So vision, pagplano ato ang topic karon. Let's all together read Ephesians chapter 3 verse 20 to 21. Exceedingly abundantly above all that we asked or think, according to the power that works in us. To him be the glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Sa Bisaya, sa paghatag kanato og labaw pa sa atong gipangayo o gihuna-huna, sumala sa gahom nga nagalihok diha kanato. Kaniya ang himaya sa iglesia o kang Kristo Jesus hangtod sa mga kaliwatan sa walay katapusan. Amen. Proverbs 29 verse 18. Kung walay pananawon, ang katawhan malaglag. Acts 1:8. But you will receive when the Holy Spirit comes on you. Apan makadawat kamo og gahom, inigabot kaninyo sa Espiritu Santo. Ginoo, excited me nga mutuon sa imong pulong karon. Excited me nga naami diri para simbahon ka, daygon ka. Salamat nga imong pulong, mao'y amo ang guide, mao'y amo ang foundation, mao'y among bread, mao'y amo ang Ginoo nga satisfaction. Salamat Lord nga ma-meet ang among kagutom spiritually ug mahimo ming healthy spiritually karon nakabuntagon. Salamat na mukhaon mi sa imong word with excitement, with an open heart, open mind, and mahimo kini nga importante kaayo Ginoo nga kabahin sa among pagtapos karong tuiga, mahimo ming ready sa pag-atubang sa another year. Salamat Holy Spirit sa imong pagabuhaton karon, in Jesus name. Amen and amen. Now, ato ang topic again is vision fueled by the power of the Holy Spirit. Vision. Unsa day pasabot sa vision? Pananawon sa Bisaya. No? So, slide 10, slide 9. Number 1, vision begins in the heart of God. Ang pananawon magsugod sa kasing-kasing sa Dios. Nasayod ba ka unsa ang kasing-kasing sa Dios para nimo? Nasayod ba ka unsay plano sa Dios para nimo? Unsa nga mga saad sa Dios nga imong gikuptan karon? Pila na ka saad? According to study, na ay 5,000, almost 6,000 promises ni God from Genesis to Revelation. Ing-ana kadaghan ang saad. 5,000 kapin. Nga specific saad ni Lord sa iyang mga anak. Pila ka saad ang imo ang nahibalan o imong ga-memorize o imong gikuptan karon? Saad ni Lord para nimo, pila ka buok. No? So, ang vision di ay magsugod siya sa heart sa Ginoo para nimo. Tungod kay ang Ginoo kung maghatag siya vision, pananawon, tungod na kay nakita niya nga masaligan ka ana nga pananawon. Tungod kay ang Dios naa pa lang kasatiyan sa imong inahan, nagbutang na siya og mga gasa, anointing, talent para pagdako nimo, ma-fulfill nimo ang vision ni Lord for your life. Unya ma-discover nimo na nga purpose. Unya ikaw mismo mo ingon ka, this is me, this is who I am. Mao ni rason nga nung nabuhi ko. So, vision begins in the heart of God. A mental blueprint, kung familiar mo sa word nga blueprint, mao ni siya ginagamit sa mga architect, no, nga mao nay ilang sundon, blueprint. Ila nang i-drawing, or civil engineers, ila nang i-drawing. Mao ni kadaka ang balay, ingani ang purma, blueprint ang tawag ana. Unsay meaning sa mental blueprint? Mao ni siya ang picture in your mind,
a picture in your mind of the future nga imo ang gituuhan that God wants you to build. Ma-picture out siya sa imong mind. Bahalag nagproblema ka, bahalag naglisod ka, bahalag di ka okay. Tungod kay naka-establish kag mental blueprint. Bata pa lang ka, na-build na siya nga mental blueprint. Tungod kay blueprint siya, dili makaapekto ang kalisod, kawadon, problema, nga mo give up ka sa imo ang gi-imagine nga blueprint nga mahitabo sa imong future. Mao na nga kita nga ginikanan dako kay tag-role para mosulti sa tong anak, ikaw anak inigdako nimo maing-ani ka. Ikaw anak mahimo kang leader. No kay saad man na ni Lord, you will be the head and not the tail. It's not being boastful. Saad na ni Lord, kung mo hold on ka ana, you will become the head. Karon dili pa lang nimo makita, but one day it will happen. So dako kay grow ang ginikanan nga mo speak siya blueprint sa iyang anak. Isa sa permanente nako iingon is that kamong tulo walay mabackslide ninyo. Dili ninyo agian ang pain nga akong giagian for years nga nilayo ko ni Lord, and ang sala mura ra siya dili sala for me. Because ang sala mapasaylo siya, pero you will always face consequences because you did that. And I will always every time nga nako'y opportunity, mo na siya kung i-build nga mental blueprint sa akong mga anak, you will not be backslidden. Dili mawala inyong gugma kay God. Dili mawala inyong pag-honor sa Ginoo. Dili mawala inyong pag-honor sa inyong parents. Dili na mawala. Para dili nila agian, akong giagian, nga pain, no? Sa akong kinabuhi. So, mental blueprint is something nga nadunggan nimo kanunay, nabasahan nimo, na-imagine nimo. No, it's really imagination plus faith. Ma-imagine nimo siya. That's why atong key text that says in Ephesians chapter 3, verse 20, to him who is able, go back to slide 3, to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. In another version, ingon dira, ang Dios kaya niya ihatag labaw pa sa kaya nimo imaginon o kaya nimo pangayoon. Mao na ang imong Dios. Kaya niya ihatag kung say kaya nimo i-imagine. That's the very reason why ang battlefield is imong mind. Dira ka permanente tirahon sa kaaway because dili gusto ang kaaway nga mahimong nindot imong imagination. Kanang mahimo kong ing-ani, mahitabo ni sa kong life, mahitabo ni sa kong mga anak. Maing-ani ko, mabuhi ko ta mag-90. Kanang your imagination is like, this will happen to me. I will be healthy. I will do this for the Lord. I will be able to do this for the kingdom of God. Ang gusto sa kaaway, mo stop kag imagine. The moment nga mangandoy imong hunahuna, ingnon din ka sa kaaway, wa manggani kay iplite karon. Nangandoy pa kag sakyanan pohon. Naglisod manggani kag eskwela karon, nangandoy pa kag balay. No, the enemy will fight that in your mind. Because ang tinuod di ay grabe kay gahom ang mental blueprint. One author says, the more dako kay kag pangandoy, the more ka dili-dali masaag sa kinabuhi. Again, the more ka dako kay pangandoy, the more ka dili-dali masaag sa kinabuhi. Ang mga tao nga dakog pangandoy, mahimo siyang mopili og mga wise nga choices, kay dili na ko ni ibaylo sa akong pangandoy. One very basic example sa pangandoy or mental blueprint is recently, di ba, naabot man akong sister na si Dale, pero mularga na po siya balik sa Poland Tuesday, and karon daghan pa siya need buhaton. And she's here for like a week because 2 weeks siya need magtrabaho. Pero naa siya sa Philippines, pero need siya mag-work. So 1 week na siya with us. And so I told my children na, anak, naay plan si Tita Dale na mauni, pwede mo mag-absent og 3 days. I asked my kids, tulo ka buok, pwede mo mag-absent og 3 days? Wednesday, Thursday, and Friday. For us to be with Tita Dale, kay 1 year na sa Tita Dale mag-uban, kay mas kiniuli siya
kuan man siya, trabaho man gyapon siya diri. Kabalo mo, ako mga anak were able to talk over dinner about it. And they would always say, Mama, dili na mo pwede ibaylo ang among school sa laag. Yes, parihag yun silang tulo. Separate man ako sila gi-istorya and parihag yun sila mental blueprint when it comes to school. Like, ako nga mama po, paabsinon pa na ko akong anak, no? Kuan yun ko, relationship more than studies. Diba? But you know, ana sila mama, in IDS, manggod, pag mo absent ka, that would be like violation. And we don't want to mag-enjoy for 3 days. Unya, grabe ang violation, naanay, buhaton nga consequences sa school. Palimpyuhon mig pila ka hours, pa-reporton mig ani, pahimuon mig ani. Nalingaw tod mi sa 3 days, pero ang result, ana, dili na mo na kaya makapoy kayo ang consequences sa absent. And as young as they are, they have this mental blueprint of what is more important. They're students, and they're supposed to be in school. And inko, okay, that's your choice. Basta ako, inyong mama, okay ra gyud kog ma-absent mo. No, just to be with tita. Basta ma, no. David even said na, Mama, pwede raman mag-absent sa tambo, sa elementary. But maglay ka nga, nagsakit ko. Iko, no, di ko maglay. Kay rare man na siya magsakit. Siya, maghimo kag letter, gilantan ko. Kay muuban ko dito. Anak ko, no, I will not lie. Di ko mo absent. Because dili mo na pwede mga nila. Muingon ko sa akong teacher, ma-absent ko kay maglaag mi sa akong tita. Dili dyan na siya pwede. Main ko bitaw, di bigyan na pwede. No, but you know, when you have a mental blueprint that one day I will be successful, karon pa lang, maskin bata pa ka, you do things that would lead you to that success. That's mental blueprint. Dili ka dali maswade sa mga temptation, sa bisyo, sa laag, because focus ka, maing-ani ko. Everything has a price. Ingnay mong tapad, everything has a price. Dili ka maabot kung unsay maabtan nimo kung wala kay gibaryan ana. Daghan kang gisay no, daghan kang gisay yes, and you are making choices that is wise because of the mental blueprint na naa sa imong mind. So, unsay imong gi-imagine karon? Unsa nga kind of marriage imong gi-imagine? Unsa nga kind of wife imong gi-imagine? Unsa nga kind of husband imong gi-imagine? Unsa nga kind of children imong gi-imagine? Unsa nga kind of family ang imong gi-imagine? You need to have a mental blueprint, ana, para it will happen. It's not a question of kaya na ni Lord buhaton. Because our key text says, our God is able to do more than, exceedingly, beyond, labaw pa, sa imong kaya pangayoon o kaya i-imagine. Actually, tungod kay anak ka sa Diyos, wala kay limit sa pwede mahitabo sa imong life. Pero sa gara sa atuang nga mga anak sa Diyos, we stop imagining. We stop having a vision. Muratag ka ng humanan ako anak. Pangalagad sa Ginoo, sa una gyud. Mahuman ba ang pagpangalagad sa Dios igsoon? Mahuman ba ang imo ang calling? Mahuman ba ang imo ang purpose? Of course not. Because hangtod na ginhawa pa ta, naag yun ay ibutang si Lord sa atong heart, buhatan ni anak karon nga season. Mauni imong role karon nga season. Vision starts with the heart of God for you. And it's important to understand, no? Importante kayo. Again, faith plus imagination equals mental blueprint. What you continually see inside you, eventually ma-experience nimo na outside. Kinahanglan nimo siya makita daan. Kinahanglan nimo siya ma-imagine daan. Kinahanglan nimo siya mauni ako, mauni mahitabo sa akong kinabuhi. And it will manifest. Mahitabo siya sa imong kinabuhi. Atong topic last Sunday is faith. Hebrews 11:1. Faith is what? The evidence of what you do not see. Evidence of what you hope for. Evidence of what you, like, mahitabo unta ni, pangandoy lang sa imong heart. Mao na imong faith.
Evidence of what you hope for. Mura siyang tinuod na kay siya, wala pa siya dira. Mao na ang pagtuo. And ang mental nga blueprint igsoon, it is, number 1, it is vision. You see something internally before siya mo exist sa imong kinabuhi. Second, ang mental blueprint, it guides planning. It shapes your decision making. Tungod kay naa na kay mental nga blueprint, imong decision making naa siya ay boundaries. I will say no to this. I will say yes to this. Because naa na kay gitan-aw daan sa unahan. It shapes your decision. It factor siya sa imong preparation and factor siya sa imong mga steps nga need nimo buhaton. Number 3, mental blueprint raises faith. Ang tao nga naa siya gi-imagine nga grandeur, dako, nga damgo nga gibutang ni Lord sa imong heart, mo step ka into faith, mulakaw ka sa tubig. Because Dios ang nagbutang sa imong kasing-kasing ana, dili lang na imo ara. Kung ang damgo is kaya nimo sa imong kabright, kaya nimo sa imong hago, kaya nimo sa imo ang kwarta, then kana nga damgo is your dream. Pero kung ang damgo is beyond you, dili kaya sa pa-bright lang, dili kaya sa pamaayuhay lang, and dili kaya sa imong abilidad financially. Pero your dream is so big. It's a dream that comes from God. Ang difference sa gara sa duha ka Kristohanon, na ay Kristohanon nga iyang damgo para lang sa iyang kaugalingon o iyang pamilya, which is very achievable by being like intelligent, kugihan, o naa kay kwarta. Pero kung imong damgo beyond, it's a dream that comes from God for you. I would always ask my children, inigdag ko ninyo unsa nga course inyong kwaon. And they would always choose courses nga ganahan sila, of course. Second, sayon. They don't want lisod. The generation today, iko nga, Gab, maglo ka ha ka, Gab. Kalisod, ano mauwi? No, they wanted sayon. They don't want lisod. Mag-doctor ka ha ka, Shane. Ana siya, kapoy mo kayo na mauwi. Wala katuig mo skwila. Para na ay doktor sa itong pamilya. Siya ay kapoy, no? So their generation really is into like AI. Their generation is into paspas, no? Unless na ay someone nga naabot na dira, mo influence sa ilaan na yes, kapoy ni, yes, years ni eskwelahan, pero yes, worth it ni. But wala man ko ana nga position, kay wala man ko ni eskwela pila ka tuig for that. Di man ko doctor or di ko lawyer. And you know, something like that. But parents really, di man ka pwede mamugos sa mong anak. Mo-guide lang ka. How about this? Kaya dyan nini mo. I would always tell David, you can be an amazing pilot. Ana siya, masiman lagi kuma. Pareha ni Papa, anak ko nak, ang siman, kaya na eskwelahan sa daghan. Amen? Daghan pwede magsiman. Gamay ray kaya mag-pilot. Because ang pagka-pilot na, kinahanglan gwapo, di bitaw? Kinahanglan ka-afford yun ka, or scholar ka, something like that. Dili, because mahal kayo na siya nga course. And, siya na, mga anong gusto mo siya mag-pilot ko, ko para makasuroy ko na, libre. Gi-research niya. Kung pilot, baka makasuroy ba imong mamag libre? Ano dyan niyang pagka-type sa ChatGPT? Ang giingon dito, usahay. Pwede, depende sa company that you work with, na iduha ka libre nga ticket, international. If your parents would want to go to Europe or US, di ba? Bitaw, ay laag ra bitaw akong gusto, inig katigulang na ako. Mo na akong blueprint. Inig matigulang ko, I can travel for free, no? And akong anak, akong ticket, ana siya, Mama, uy, imo kong ipapilot para makalaag ka, di ba? Bitaw, ko nak, million bitaw ang bayad sa pilot, pero kung dili gyud ka, no? It's up to you. But that's just my prayer, that they will be extraordinary. Sayon mahimong ordinaryo, lisod mahimong extraordinary. Ingna imong tapad, be extraordinary. Kung wala manggug kay vision nga dako, pwede ra ko mo absent oy. Ako ramang gusto mo graduate,
75 ang grado. Mao man na imong blueprint. So kung mao na imong blueprint, ma-absent ka, magbisyo ka on the side, unsa man na, basta mo graduate lang good. Pero kung naa kay blueprint nga dako, grand, dako kag damgo for yourself, focus ka, maapektuhan imong planning, maapektuhan imong decision making. Mao ni nga marriage akong gusto. So kung naa kay blueprint sa marriage nga imong gusto, pati imong decision making ma-affected na. Ang lalaki, kung dako siya damgo sa iyang marriage, di na siya mo heart og like sa laing po, sa laing bayi. Amen? Appeal siya sa planning. Dili ko gusto maguba ni nga marriage. Nganong mag-heart man kog po sa laing bayi? That would hurt my wife. Nganong akong kasturya permanente lahi man nga friend nga bayi. Unya kung akong wife, sumo, samok, sige yaw-yaw. Pero lahi imong kasturya, lingaw kay ka. What will happen? Your marriage will go down. Your children will be hurt. Blueprint is very important. What you see in your mind. Dako kay na siyang factor igsoon. Abraham, in Genesis chapter 15 verse 5, giignan siya ni Lord, gawas Abraham. Gawas sa imong tent. Hangad. And Abraham saw the stars. Ingon ang Ginoo, ing anak kadaghan imong descendants. Abraham needed to see the promise of God. Unya pila na may edad niya. Ingon ang Bible, si Abraham is good as dead. Tigulang na kay siya. Gisaaran siya ni Lord, mahimo kang amahan sa mga kanasuran. And Abraham cannot fathom that. Cannot imagine that. Mura naman gay kog patay. Akong asawa, perti na katigulang. Pero ingon, ang saad sa Dios mahimo kong amahan sa daghan nga kanasuran. And para ma-build ang faith ni Abraham, he needed to see. Unsay kaya nimo makita karon? Unsay kaya nimo i-imagine karon? Unsay kaya nimo malantaw karon? Igsuon, posible kayo na mahitabo. Pero need ka makakita daan. By faith. Need ka na ay vision daan. Joshua, in Joshua chapter 1, Joshua saw the promised land before niya na gi-conquer. Si Joshua, isa siya sa gipadala ni Moses. Joshua, i-check sa tong promised land. Joshua is one of the spies. Nga gipadala siya sa time ni Moses. Gipakita sa iya unsa ang promised land. And Joshua and Caleb said, kini nga land is flowing with milk and honey. Kini nga land is prosperous. Pero ang pulo kabuok nga kauban ni Joshua ug ni Caleb, di nato ni kaya, oy. Ang kontra dito mga giant, mura rata dito grasshopper. Ing anak ta kagamay. So kung musulod ta na ang promised land, dili nato na kaya. Unsa ingon ni Joshua? Kaya nato na, kay naaman tay dako nga Dios. Gitunga gani niya ang Red Sea. Dili sila parihag vision. Joshua and Caleb said, sa akong pagkatigulang, tigulang naman si Caleb ato, mga 70 na kapin. Kana nga bukid, ako ana. He is still claiming something nga pwede niya mabuhat for God and for his clan sa iyang edad. Tigulang naman si Caleb ato nga time. What do you see right now is very important. Unsay makita nimo sa 2026 is very important. Kung moingon ka karon, ay, next year, ra jud gihapon, maglisod ko, gadaot ko, akong bana, way ayo, akong asawa, way ayo, akong pamilyas, magdamgo pa di ay. Mangandoy pa di ay. Kinahanglan pa di ay ka mag-imagine og nindot. Wa may mausab, mabuhi ra ko sa 2026, maura na. Kay og kwaon ako sa Ginoo, malipay ko. No? Dili ka gusto mag-suicide, pero imong heart, mura na gusto mamatay. Ing na imong tapa, dili na ikaw. Amen? Unsay vision nimo for 2026? Unsay 5 years ni mga vision? Unsay 10 years ni mga vision? Because kung dili nimo na makita karon, pa-chill-chill ra gyud ka today.
Dili yung ka dedicated today. Even na yung relationship ni Lord, Lord, okay ra gyud. Musimba ko ganahan ay pagbuot na ko Ginoo. Leftover ang atong ginahatag ni Lord. Leftover of our time, leftover of our money, leftover of our efforts and talents. Not the best. Nga naman, because wala tay blueprint in our mind. That one day, I will be like this. Gamiton ko ni Lord diri nga area. Diri nga area, karon ing ani pa lang ko. But, I start having a vision of serving the Lord sa time nga nag-inom-inom ko o sa time nga nagpakasala ko. That's the thing that hold me. Sa time nga you're very down, you're very weak, dira ko nga time nagsulat. Magrepent ko kaning tuiga. Kaslon ko kaning tuiga. And I will be serving the Lord kaning tuiga. Sa time nga dili ko kabalo unsaon ako paggawas. Because I'm like doing a lot of things that's not pleasing God. And I started, ang gi-remind ni Lord sa kuha, is like Joshua and Caleb said, kaya na to ni pildihon ang mga kontra. When you're in a season, di ka kabalo unsaon nimo, kinahanglan nimo makita ang gahom sa Dios, gahom sa Holy Spirit in your life. Because the truth is, dili na siya pabraytay. Dili na siya pamaayuhay. Dili na siya, ako, ligon man kay ko, ako, grabe ko, kuan. No, it's not about you. Ang imong vision mahitabo, it's because of the power of the Holy Spirit in you. It's never about us. Kay kung ato lang kaugalingon, wala na. Dili ginato kaya mo bakod. But the truth is, you really have to see it in your spiritual eyes. Ang tawag ana mental blueprint, ang tawag ana vision, ang tawag ana planning, ang tawag ana being really dedicated as to what God placed in your heart. So mental blueprint raises faith. And mental blueprint is God-inspired. It's only by the power of the Holy Spirit. Kung di nakakabaloon sa imong buhaton, all you need to do is get a pen, get a paper, or get your cell phone, notes, high-tech naman ro, no? Sa una, ballpen ro man yun may notebook. Pero naa naman kay cellphone ro, naa kay docs nga dili mawala, docs nga app, you write it down and say, Lord, give me your power. Make your power at work in my life. Para kining plano nako para sa akong kinabuhi, para sa akong pamilya, mahitabo. It's only by the power of the Holy Spirit. And the good news is that power is in you. Naana na diha nimo. Kinahanglan lang nimo siya ma-acknowledge, kinahanglan nimo siya matap. Kana bitang kung imong cellphone lowbat na, you really needed to get the charger and i-plug nimo siya sa power supply. Right? Many times mura kag cellphone nga palong na ka, paingon na ka mapalong and wala na gyud ka, murag kapoy na gyud ko, unsaon na gyud ni. All you need to do is get up, get a charger, plug it to the main power supply. Now the Holy Spirit is our main supply. You just have to come to the Lord in prayer, come to the Lord in worship, come to church. No, you coming to church, maskin di ka okay, you coming to church, maskin ka struggle ka, is something that you're plugging yourself. Gi-force nimo imong kaugalingon to recharge. Ginoo, tabangi ko para ma-accomplish nako ang plano nimo for my life. Paul in Ephesians 1:18 prayed that we would see spiritually. That you would see spiritually. That's a prayer of Paul. And in Habakkuk 2:2, kung walay vision, my people perish. Ngano mang malaglag ta, ngano mang maghimutag mga wrong decisions, because wala kay mental blueprint. Wala kay vision. Murag, sige lang, unsalay naa, unsalay may tabo, okay ra ko dire. No? Without vision, people perish. Second, planning aligns vision with faithful action. Ang pagplano, naghiusa sa pananawon o pagtuo.
Now, planning is really very important. Ang pagplano, igsuon, importante kaayo. November na takaron, ako mong dasigon, musugod na jud kag plano. Musugod na jud kag sulat. Musugod na jud kag unsa may plano nako. Unsa may plano nato, Lord, Holy Spirit, Father God. Unsa may plano natong duha. Kinahanglan align ka with God. We have to write it down. Ingon sa Habakuk 2:2, kung wala kay vision, you will perish. You really need to plan. And vision needs planning. How do you plan with your health? How do you plan sa imong finances? How do you plan sa pag-restore sa relationship? How do you plan sa imong career, sa imong pag-eskwela? Need you siya planning igsuon. And we need to understand na planning is not the opposite of walking by faith. Some people would say na, I just walk by faith. Yes, when you walk by faith, the next thing to do is plan. Because foolishness igsuon ang walay plano. Ang pagplano is wise in many verses. And ingon pagani ang Matthew, nga kung mag-build kag balay, magplano ka. Make sure nga dili ka katawan. Nga nagsugod ka pero dili nimo kaya humanon. Planning is biblical and planning is important. Ang tao nga wise magplan, ingon ang Proverbs. So planning is crucial. A vision written becomes a mission. Ang sinulat nga panan-awon mahimong mission. Tungod kay imo nang gi-write, mao na imong mission. Unsay plano nimo para sa imong husband, sa imong wife, sa imong children? Write it down para mao na imong pinaka-mission. You know, discipleship is something that is so huge na murag mag-atiman kog laing tao. Pero kabalo ba ka nga ang pinaka kanang nindot o lig-on kay nga discipleship kung kita ginikanan ma-disciple na to atong mga anak. Kay I think that's the hardest discipleship. Kanang imong mga anak, mga lagad gud sila ni Lord growing up. It takes really a real discipleship to do that. Kay sayon magdala og ubang tao, pero kanang someone nga you're with in the house, kaila sa imo ang weakness, kaila sa imo ang kinsa ka kabati, unya imo siyang ma-disciple, that is huge. Gahom ra gyud na sa Holy Spirit ang makabuhat ana. Vision without planning leads to frustration. Planning without vision leads to human ambition. And faith and planning aligns human obedience with God's direction. Ang pagplano igsuon nga wala po'y labot ang gibutang ni Lord sa imong heart, mahimo na po ng personal ni mong ambition. Because ang sakto nga planning is kabalo ka unsay heart ni God for you. It's not personal ambition, it's not being ambitious or worldly, but align siya sa plano ni Lord for you. Because vision starts with the heart of God for you. Labot, gyud dapat si Lord, siya'y pinaka number 1 sa imong plano. Kung magplano man ka, apil ana, ang dili ko mo absent og Sunday, ang magbasa kog Bible taga-adlaw, ang magampo ko aning orasa while ga-jogging, while ga-walking, that's really your ultimate goal, your relationship with God. Because money comes next, career comes next, work, school comes next. But kung mo plano ta, pinaka number 1 is your relationship with God. How do you want your relationship with God to grow? Because if dili ka na ang ultimate sa imong planning, then God becomes second or third, then that's gonna be personal ambition. Dili na siya makapahimuot sa Dios, kay dili na si Lord ang una. But God wanted us to be successful. In Luke chapter 14 verse 28, count the cost. Kung naa kay gusto buhaton, naa kay gusto sugdan, count the cost. Because it really doesn't matter how you start. What matters is how you finish. Igsoon sa kinabuhi, daghan kay gusto mo sugod. Sugod ko ani, buhaton ko ni, sige, yes ko dire. Kaya ba nimo humanon ang imong yes? Because that is stewardship. That is faithfulness.
And when where our hearts and our minds are fixed, na akong humanon ang akong gisugdan. Because mo gina siya ang pinaka-karakter sa tong Ginoo. Amen? Tanan niyang sugdan, humanon jud niya. Mo po niyang saad. Tanan akong gisugdan sa imong life, ako jud ang humanon, anak. Amen? So, as a taliwat, kung dili nimo kaya mo human sa imong gisugdan, dili gyud na sa Ginoo liwat, right? You say yes to something and you can't finish it. You say yes and you can't finish it. Igsoon, that's not the character of God. Because ang atong Ginoo, tiwason niya, unsay iya ang gisugdan. Number 3, lastly, the Holy Spirit gives power to fulfill the vision. Ang Espiritu Santo naghatag og gahom aron matuman ang panan-awon. Dili yun na about you. Dili na about me. And, the vision of building the church, the vision of Youth Ignite, the vision of really finishing the race as a pastor, the call of God in my life. Karon nga season, ga-remind ko ni Lord na anak, I will empower you to finish. Sometimes, ang church kay mura siya, Lord, what's next? Unsaon na mo ni? Aha kami in 2026, unsaon ka ni? Something like that. But the truth is, this is not about us. We have a good Father. He will take care of us. And He will give us ideas, people, connections. And we just have to tap into that power. Because when God is honored, when God is like surrendered atong heart sa Ginoo with things that is beyond us, that's the moment God can work. The moment we're in control, the moment we're like, maayo ta, ako ni, kaya na to ni, that's equals failure. But the moment na mo surrender ta ni Lord, that's the moment where we tap into His power. Acts 1:8 is very specific that you will receive power when the Holy Spirit comes in you. Igsuon na ay gahom inside of you. Unsa may giagian nimo karon na bugat, nga lisod, na di na nimo kaya, na ay gahom sa Dios that is at work. That you can say, Lord, tabangi ko. Bangi ko ani, unsay next na ko buhaton. Tabangi ko kinsay duulo nako, unsaon nako kani. Because that power is so big that is able to transform your life. Kaya niya usabon ang imong kinabuhi. It's important nga ang pananawon or ang vision, it is conceived, pinaagi sa imagination, pero ma-fulfill siya pinaagi sa Holy Spirit. Matawo ang usa ka vision kung kaya nimo mag-imagine. Ang mga batanon karon dili na kayo sila into imagination tungod kay ilang time naa naman sa scroll. When they hold their cellphone and they scroll, even kita mga dagko nga sige nag-cellphone, we stop imagining because we're into social media most of the time. Imagination that is aligned to the will of God really needs a time with God. And off or not with social media. Because the moment you spend more time in social media, that's the moment you lose imagination. Ang pananaw nimo may pani, unsay makita nimo sa social media, dito ma-draw imong attention. Mawala ka sa passing kung unsay plano sa Dios for your life. Because masuko naman ka, unsa naman ni, uy, ang presidente, adik di ay. Grabe naman ni, unsa naman ni, na. And kabalo mo, that is so dangerous with the young minds today. If dili nato matudluan ang ato ang mga anak, like akong anak nga high school and mga bright, I can say nga, they could talk about politics at the age of 12 or 13. It's like they're very well informed, and kung dili sila magiyahan, pasig mag-raise up taanig mga NPA. Right? Kana bitang grabe na kay kag-heart against the government ba? Nya di ka kamalay kung matagaan ni sila opportunity, wa na mahimo na ning NPA. Kinira bang mga bright, mao gyud ni mahimong leader sa NPA. Ingnay mong tapad, may na lang, di kay ta bright. Oo, tarong ta diring napita. Kahuna-huna tag sakto, di ta mag-NPA. Because we're pro-government. We are like believing that God is God and He will replace leaders according to His timeline.
and the Lord is at work sa atong nation. So, delikado kaayo atong mga anak sa information sa social media. Pasig suko na kay ka sa government to the point nga di na kang bayad og tax. Naay gyud. Di ba? Kay kuan yun na, balaod man na, and things like that. And that is so dangerous with information. Kay karon they could really, sa TikTok, they could really see, mao day ni, mao ba ma? Adik day atong president, anak ko na, wala pa man siya confirmation na 100% anak. Pero if, bahala na atong mga naa sa liderato to do something, ana. What we can do is pray and let our godly leaders arise. Daghan man pong godly nga leaders. Daghan man sang godly nga senator or naa sa Congress, no? So, sila nga naa sa position, sila gyud ang gamito ni Lord to do something. Kita, di ta magrally. What we need to do is pray, and of course, kung naa kay position, naa kay voice, then you can do something about it. Vision, igsoon, plus planning, plus the work of the Holy Spirit would produce exceedingly and abundantly more. Amen? You need to have a vision. You need to have a plan. And we need to really work with the Holy Spirit. And we will always have exceedingly abundantly more. Ephesians 3:20. And let us arise in faith and believe that, Lord, kaya ko nimo gamiton. No? I-train ang imong mind to have a blueprint. I-train imong mind to dream, to have an ambition, to really picture out what I will become. Ing ana. No nga, mabuhi pa ko ging ani nga edad, healthy ko, maka-travel pa ko, I will have, my kids will, mga lagad ni Lord. So, with that blueprint in your mind, you will start planning how to do that. And you will start believing in the power of the Holy Spirit to accomplish that. Financially, mahimo kong ing-ani. I will be able to do this. No, so, kay kung wala gyud kay vision igsoon, wala ra gyud. Buhaton nimo unsay gusto nimo buhaton. But if naa kay vision, naa kay panan-awon, mahimog gyud kang mubarog sa pagtuo today. Dream beyond your abilities. Amen? Pwede ba ta mo damgo beyond sa imong abilities? Because you can rely on the power of the Holy Spirit. Damgo labaw sa imong mahimo. Salig sa mahimo sa Espiritu. God invites us to dream beyond what we can ask in prayer, what we can think in our minds, and what we can accomplish in our strength. Igsuon, damgo beyond sa imong kaya. Because naay Holy Spirit that is able to do exceedingly abundantly. I would like to ask our worship team to lead us in worship today. Maybe gikapoy na ka og imagine dayon nag-fail ra gihapon and napalpak ra gihapon, and tungod sa daghan nga palpak and tungod sa daghan nga pain, you stop imagining. You just say nga mao ra man gihapon good. Bisan pag mudamgo ka, bati ra man gyapon mahitabo. Igsoon, that's the power of the enemy at work in your life. We have to overcome the lies of the devil. We have to overcome in our mind the lies of the enemy that is saying, palpak ka, wa kay ayo. Ayaw nagpangandoy, oy, di mo na kaya. Di ba, napalpak ka atong niagi? Di ba, sayop imong desisyon atong niagi? Ayaw na pangandoy. Ayaw na pag-imagine, ayaw na paghuna-huna 10 years from now, 20 years from now. Mabuhi na lang ka just to get by. You know, that is not what the Bible says. The Bible is saying that we have to have vision. Kinahanglan naa kay panan-awon. Naa kay blueprint sa imong mind, ing-ani ang mahitabo sa kong kinabuhi. So that the Lord will empower you para ma-accomplish na